Okay. So for today class, do you prefer to go with 2 hours class or just 1 hour class? What? For today's class, do you Mm-hmm. prefer to make it 2 hours or just 1 hours? Because I think you are so tired, but if you want to make it 2 hours, it's okay too actually. I want to apa tadi Miss? Oh, ini kelasnya mau dibuat 1 jam aja apa 2 jam gitu? No problem. It's kan masih banyak pertemuan kita, masih banyak kelas yang bisa dibikin 2 jam gitu. Oh, ya 1 jam juga nggak apa-apa lah Miss. 1 jam aja ya, biar Kak Ina yang fokus ya. Ya. Okay. Okay, good morning Kak Ina. So we will discuss the homework first. So did you do your homework? What Miss? Homework? PR yang Homework? kemarin? Iya. I'm sorry, I Oh, belum ya? belum Miss. Okay, no Because problem. Okay. Okay, it's okay. So we will go into our right into our textbook. Kalau misalnya belum dikerjakan, jadi nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya aja. Okay, but you remember the homework, right? Masih ingat ya tugasnya suruh apa? ya, Yang untuk mencari 6 sentence ya, 6 tense ya. yang paling Ya. sering dipakai di bacaan. Boleh cerita, boleh artikel, oke? Okay, Ya. so now we will discuss the things from the textbook only. Jadi kita sekarang lihat textbook aja. So ini juga ada hubungannya sama tenses yang kemarin. Jadi sekarang kita akan bahas tentang routines and exceptions. Routines and exceptions. What the meaning of exceptions? Do you know? No, I don't know. Except. Except itu artinya kecuali. Except I drink I love the beverage. I can drink it all except coffee. Jadi aku bisa minum apapun kecuali kopi. Except itu kecuali. Okay. So exception itu adalah pengecualian. Okay. Pengecualian. Ini noun ya. Pengecualian. Oke, so routines and exception artinya adalah kegiatan yang kita lakukan daily, routines, atau pengecualian. Jadi itu cuma dilakukan sekali-kali gitu maksudnya. Oke, so di sini bisa terlihat contoh kalimatnya, I usually drive to work, but today I am walking. Oke, I usually drive to work, but today I'm walking. Jadi artinya apa kira-kira? Saya biasanya drive to work mengemudi. Ya, Miss, right? saya biasanya pakai mobil gitu, mengendarai mobil. Cari mobil untuk kerja. But today I'm walking. But today, tapi pada saat ini, hari ini, saya berjalan. Ya, pada hari ini saya berjalan. Jadi yang biasa dilakukan, the routines is actually drive to work. So almost every day, I drive to work. But today, for the exception, I'm walking. Gitu. Nah ini kan bisa lihat ya beda. Satunya I usually drive, cukup verb 1. Yang satunya pakai verb ing, pakai present continuous. Nah itu menunjukkan bahwa yang rutin itu biasanya kita asosiasikan dengan present tense. Cukup I drive to work gitu. But di sini tapi pengecualian kontras today I'm walking. Jadi pakainya I'm walking bukan I walk gitu. Pakainya I'm walking karena ini yang sekarang sedang terjadi gitu. Cukup hari ini, tapi mungkin besok dia akan drive lagi karena itu rutinnya. Itu. Jadi penggunaan sama-sama tentang masa sekarang present, tapi kalau yang present tense itu lebih ke arah rutin. I usually drive, I drive. Kalau yang present continuous itu yang benar-benar dilakukan sekarang. Gitu. Kelihatan ya bedanya ya? Iya, ini Oke. present. Ini yang present, ini yang continuous. Yang I'm walking continuous. Oke, I usually drive ini juga dia pakai adverb namanya. So, selain ada noun, adjective, verb, ada namanya adverb. Di sini adverbnya adalah usually, yang artinya
Usually Adverb, artinya? kata keterangan. Ya, usually artinya Usually biasanya. biasanya. Ya, adverb itu kata keterangan. Kata yang menerangkan bagaimana verbnya dilakukan. Usually, biasanya. Oh, berarti drive usually. Oh, berarti yang mengemudi itu dilakukan secara rutin, secara daily gitu. Itu fungsi adverb. Hmm. Terus di sini sebelum I'm working itu ada time marker yang menunjukkan today atau Mhm. at this time. Tuh, ada petunjuk tentang waktunya gitu. Oke, coba kita lihat formnya. How to form this kind of sentence. Yang pertama subjek ya, pasti I, you, they atau we. Terus ada adverb of frequency. Nah, ini keterangan tentang seberapa sering itu dilakukan. Karena kita kan ngomongnya routines ya. Usually, mostly, often. Usually artinya Biasanya biasanya mostly. eh sangat penting ya, Mas. Mostly itu Most, seringnya gitu. oh, Seringnya, paling sering gitu, paling sering, mostly. paling sering, often sering. Often sering. Ini bisa bisa agak bisa sama dipakainya. Konteksnya hampir sama, tergantung jenis kalimatnya. And then drive ini bisa diubah verbnya apapun. Adverb of frequency itu banyak ya, nggak cuma ini. Bisa juga ya ini contohnya tiga ini aja. Nanti akan kita pelajari lagi. And then but di sini kontras karena kan yang ini yang rutin ceritanya. Yang ini yang sedang dilakukan exceptionnya gitu. I usually work at this time, but today I'm on leaving. But today I'm I'm on leaving. Today I'm on holiday. Kayak gitu bisa. Jadi ini untuk menunjukkan exception. Dipakein time marker biar jelas. Oh, right now today. This week kayak gitu. Oh, tapi sebenarnya Hmm. dia tuh seringnya nggak kayak gini rutinnya. Dan ini yang paling penting dia pakainya present continuous. Oke. Oke. Oke, ini kita akan baca example lain dari yang pertama. Please read it for me. I often Mhm, stay at home on the weekends, mhm. but today I'm shopping in town. Oke, next. They usually go to the gym after work, but tonight they are going to the movies. Oke, great. Next. Tonight we are celebrating my birthday, but normally we don't eat out. Oke. So, ini em, contoh penggunaannya bisa juga yang tadinya yang nggak sering dilakukan tuh taruh di depan. It's okay. As long as dia tetap pakai verb continuous, present continuous gitu. Kan tonight we're celebrating my birthday. Malam ini kita merayakan ulang tahunku. Tapi kalau ulang tahunnya nggak setiap saat. Jadi dia pakainya Mhm. we're celebrating. But normally, tapi biasanya kita tuh nggak makan di luar. We don't eat out. Dia tetap pakai present. Gitu. Walaupun dia di depan atau di belakang, yang penting tetap yang sekarang dilakukan itu fokusnya pakai continuous. Tapi kalau misalnya yang rutin, nggak sering gitu, but normally we don't eat out, itu pakai present. Untuk yang kalimat ketiga ini coba dipahami lagi, kira-kira kayaknya udah ngerti belum? Ini kan past tense ya, Miss? Hmm, past tense? Sorry? Uh-uh, past tense. Pa no, no, it's not past tense. Di mana past tense-nya? Where? Where? Oke, Oh, I'm we sorry. We are. are. Okay, okay. We are ya. Ya, 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 Miss. We are. Oh, ya, ya. We are. Bisa juga sebenarnya ini kalau misalnya kita mau menceritakan tentang rutin kita di masa lalu kayak gitu, kita ganti ke past itu sebenarnya juga bisa. Gitu. Tapi itu tidak normal dilakukan ya. Karena ini kan biasanya kalau rutin kan pasti yang sekarang kita lakukan. Gitu. Tapi mungkin kalau dibaca-baca novel itu masih bisa ditemukan. Jadi tinggal tinggal diganti aja sebenarnya tadinya ini simple present jadi simple past. Yang ininya tadi present continuous jadi past continuous gitu. Tapi itu mungkin kita temukannya di novel yang base-nya Hmm. emang past tense. Tapi intinya adalah kalau verb ing continuous itu melekatnya pada yang
benar-benar dilakukan sekarang gitu. Mhm. Tapi kalau present tense itu emang dia nempelnya sama yang rutin, yang memang sering terjadi sehari-hari. I Mhm. work at 7 a.m. But today I'm going to work at 10 a.m. Nah, kan dia masuknya emang jam 7. Tapi hari ini dia masuknya jam 10. Oke. Oke, let's fill the gaps here. We have some gaps. So by putting the verbs in the correct tenses. Jadi kita menebak kira-kira ini diisinya apakah ini sing, apakah ini is singing, apakah ini sing, apakah ini is playing atau ini play atau ini is sing, kita harus tahu. Oke, coba ya. Dilihat example-nya. Ben usually bla bla bla. Di sini verbnya sing. In the school band. But today, he bla 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 the guitar. Jawabannya adalah Ben usually sings. Kenapa sings? Bukan is singing. Karena usually. Biasanya. Bernyanyi. Oke? Pakainya adalah present. Mhm. Present tense. Karena rutin. Karena itu fakta harian. Maksudnya emang terjadinya seperti itu sehari-hari. But today, tapi, nah ini ada kontras. But today, tapi hari ini, he is playing. Present continuous. Yeah. Karena pengecualian cuman hari ini aja, tapi hari ini nggak seperti biasanya dia main gitar. Padahal biasanya dia bernyanyi. Gitu. Oke, let's go with number 1. You can Sarah, I normally play normally uh, you normally play. play tennis on Wednesday, but Mhm. today uh, but today we we are swimming. We were Oke, swimming. No. we 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 were we are we are oh my God. We we are are. Mhm. swimming. Ya, karena we sebentar. Ya, were Where? we're swimming. Ini singkatan dari we are. Oke, Okay. sama aja. We are swimming, we're swimming. Oke. And then number 2. Uh, present tense. Why Mhm. why there's have miss? Oh, oke. Ya, karena have juga termasuk verb. Coba, gimana? Rumusnya present tense apa? Rumusnya Oh, present tense adalah Ayu Dewi nggak suka S. uh, Itu today rumusnya present tense. Mhm. I do I I do do, I have. eh kok oh iya. Have itu adalah verb biasa, kayak verb-verb pada umumnya. Kalau yang di sini ya konteksnya, karena ini kan verb. Di sini kan semuanya verb kan. Have itu verb biasa. Yang membedakan dia eh, pas ditaruh di present tense adalah subjeknya siapa? Ayu Dewi nggak suka S. Kalau misalnya today ini diganti subjeknya jadi she. Today she has soup for lunch. Oh, Gitu. Di sini have itu diartikan bukan mempunyai doang. Di sini kalau misalnya konteksnya today I have soup for lunch artinya hari ini aku makan sup buat makan siang. Gitu. hmm, Jadi have something, kalau somethingnya itu food, itu berarti artinya makan. Take a meal, eat. hmm. Gitu. Contohnya ini have soup, berarti makan sop. Oh, berarti nggak usah diartikan ya, Miss. Ya artinya beda, bukan mempunyai. Aku mempunyai sop untuk no. Aku makan sup untuk makan siang. Kalau ada dia keterangan kayak misalnya today ya, beda lagi yesterday gitu ya. Maksudnya gimana?
Aku kurang paham yang have miss ya. Aku kira tadi yang have ini dibawanya ke jadi past tense ya gitu. Oh, gitu. Oh, enggak. Kalau di sini konteksnya adalah have itu artinya bukan memiliki yang pertama. Yang pertama itu artinya. Terus yang kedua, ini kan kita lagi berbicara tentang rutinitas dan yang nggak biasa kita lakukan, itu kan. Nah, dia Oke. tuh have ini sebagai verb biasa kayak play, kayak sing, kayak watch. Dia kayak verb biasa. Bukan have yang models ya, bukan have yang berhubungan dengan perfect apa? Perfect tense dan segala macam bukan. Ini verb biasa. Have to have something. To have something. Kalau dia makanan berarti artinya mau makan. Kalau dia somethingnya benda biasa berarti memiliki. Gitu artinya. I have a Hmm, pen. Kan artinya aku memiliki pen gitu. Dia bisa dipakai kayak gitu kan. Nah, kalau I di have sini konteksnya makanan, food, berarti artinya to eat. to have to eat. Hmm, oke. Kalau to have something biasa, Mhm. to have something berarti artinya memiliki, mempunyai. Gitu. Jadi ini bukan sebagai models, sebagai verb biasa. Oke. Oke. Today I have soup for lunch. Is it have? Or you want to change it? Today I have soup for lunch, Mhm. but I usually mm, have a sandwich. Oke. Benar ya, have-nya di sini karena usualnya yang biasa dia lakukan adalah ini having. I'm having soup for lunch. Tapi biasanya dia makan sandwich. But I usually have a sandwich. Oke, di sini yang present karena usualnya di sini. Present kan rutinitas. I usually. Berarti ini have. Pakai present tense biasa. Yang ini, today I am having soup for lunch. Hari ini hari ini aku sedang makan sup untuk makan siang. Eh, khusus hari ini. Karena biasanya aku makan sandwich in routine, daily. Oke, daily itu pakainya present ya. Cukup present kayak gini. Nggak perlu pakai present continuous. Oke? Paham nggak yang nomor 2 ini, Kak Ina? Gak paham, Miss. Today Oke. I'm having soup for lunch. Mhm. Hari ini aku makan siangnya pakai sup. Mhm. But usually Mhm. biasanya aku makan sandwich. Yeah, but I usually have a sandwich. So let's say we have 7 days a week, right? Mhm. Monday, Tuesday, and then I am having from Monday to Friday, let's say, I'm having a sandwich. Sorry, from Monday to Friday, I have a sandwich for lunch because I got it from my office, from my work, like catering. So I have sandwich throughout the week. Jadi selama 1 minggu itu makan sandwich. So I will say I usually have sandwich for lunch. Itu. But and on the Saturday, on the weekend, I cook for myself and I cook soup, chicken soup. So today I'm having soup for lunch on Saturday. But during the week, tapi selama 1 minggu itu, yang seringnya adalah makan sandwich untuk makan siang. Rutinnya seperti itu. Makanya karena rutin, kita pakainya present tense yang cukup verb satu aja. Karena ini I kan berarti nggak harus dikasih S kan. Kecuali kalau she Mhm. misalnya, I usually has a sandwich. Sorry, she usually has sandwich. Tapi karena ini I, berarti have. I usually have a sandwich. Jadi biasanya makan sandwich, tapi hari ini spesial, dia makan sup. Makanya I am having. Karena sedang dilakukan dan tidak rutin. Cuman cukup hari itu saja terjadinya. Itu. Oke? Oke. Okay, any question before we move to the next question? Ya.
Oke, kita kerjaan nomor 3 ya. Can you read? We often kita sering Often. watch Watch. Great. TV in the evening, but tonight we having a party. No. What's the to be? We have We have. Is it we have? we having a party. Okay, we having. But you like of the to be. What is the to be here? We are. We are. Oke. Ya, benar. Oke. Gitu ya. Jadi biasanya nonton TV, tapi di sore hari. Tapi hari ini, khusus hari ini, dia party. Having a party. Gitu. Karena ini kan nggak rutin, nggak party tiap sore kan, tapi yang tiap sore itu adalah nonton TV. Nah, adverb kayak gini, adverb untuk frekuensi often, usually, normally, itu biasanya melekat sama present tense. Tuh, jadi often watch, bukan we are often watching, gitu enggak. We are often watch, we are normally watch. We usually watch. Gitu. Untuk frekuensi yang sering-sering kayak gini, itu biasanya dilekatkan sama present tense. Jadi kalau misalnya ketemu make usually, ya berarti langsung ingat, oh present tense berarti. Karena itu rutin. Karena itu sering dilakukan. Usually, Oke. normally, like this. Usually, normally, often juga bisa. Okay. Sesuatu yang berulang kali dilakukan itu nanti dia berarti langsung pakai present tense. Apalagi kalau ditambah adverb kayak gini. Yang frekuensinya sering, usually, normally gitu. Berarti langsung present tense aja. Oke, next number 4. Ben and Tom usually working. Usually working. No. Work until 6 p.m. But tonight they are working until 9 p.m. Okay, great. Okay, they are working. So you distinguish, sudah bisa membedakan mana penggunaan yang present aja, mana yang continuous. Oke, kenapa yang di sini pakainya present tense? Number 4. Kenapa yang di sini pakainya present, bukan present continuous? Because usually, Miss. Ya, because usually ya, because routine. Berarti sering dilakukan. Jadi pakainya yang present. Oke, good. Number 5. Sky, but she normally. Melanie. Melanie is skiing. is skiing, yeah. Is skiing. In France the winter, but she normally go to Italy. Is it go or Gus? Gus. Okay, Gus ya, karena but she normally goes to Italy. Skiing, sorry, it's skiing. Karena ski, bukan sky, ski. Biasa. Ski. Bermain ski, so it's skiing. Melanie is skiing, like this? Skiing. Ski biasa ski. Terus tambahin in. Skiing. So to read skiing or ski. Ski sama, sesuatu kayak gini, ski. Terus ini kan continuous ya, tinggal tambahin in. Bacanya skiing juga, skiing bukan skying, tapi skiing. Okay. Skiing. In France the winter, but she normally goes to Italy. Okay, she normally goes to Italy. Okay, great. So number 6. Today you were drinking. Today you are drinking. Today you are drinking. Okay. Yeah, today you are drinking. Drinking water, but you often
have, but you But you often often, have coffee after lunch. but you often have coffee for after lunch. Ya, great. Benar ya. Jadi yang ini, hari ini kamu minum air. Tapi biasanya kamu Mhm. cuman minum kopi setelah lunch. Tapi hari ini tumbennya kamu minum air juga gitu. Kalau diartiin ke Indonesia. Oke, bisa bisa tahu ya biar bedanya kapan kita harus pakai present continuous, kapan kita harus pakai present tense gitu. Dari sentence yang simple ini yang cuma terdiri dari dua phrase ini bisa dibedain. Oh, walaupun ini sama-sama terjadi di present time, tapi ternyata penggunaannya beda gitu artinya. Right? So before we move, do you have any question? No, Miss. Okay. Okay, you already know. Okay. Okay, pardon me. My water is boiling, so I want to turn it off first. Okay, wait a minute, Kak Ina. Wait. Okay. Okay, I'm back. Wait. So we will have some vocabularies of these captures, which is about time markers. What the meaning of time markers, kira-kira? Time markers. Markers. I don't know markers. Time. Oke, time itu waktu, markers tuh dari kata mark, yang artinya Hmm. tanda. Mark itu tanda. Bookmark, tanda di apa? Tanda waktu ya kita. Mark itu tanda, so time markers itu tanda waktu. Jadi ekspresi yang bisa kita pakai untuk mengungkapkan waktu. Waktu kita melakukan, waktu kejadian gitu. Contohnya yang pertama, at the moment I'm knitting. At the moment I'm knitting. Okay, can you read it for me? At the moment, I'm knitting. 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 Ya, kayaknya nggak terbaca. I'm knitting. At the moment, I'm knitting. Yes. So what the meaning of at the moment? Pada saat ini. Pada saat ini. Gitu. Jadi sekarang aku sedang merajut. Knitting. Oke. At the moment artinya sekarang. Jadi nggak cuma Mhm. now ya, bisa pakai at the moment. Oke, and then next one. I'm living right now. I'm living right now. Ya, right now it's also mean at the moment, now, sama artinya, tapi dia lebih ke arah secepatnya gitu. Kayak at the moment tuh lebih santai gitu. Sekarang aku sedang melakukan sesuatu at the moment. Tapi right now tuh kayak ya harus sekarang, sekarang banget. Biasanya Right untuk now. perintah, biasanya lebih ke untuk perintah sesuatu yang harus dikerjakan cepat gitu right now, bukan pakai at the moment. Makanya right now dia lebih keras gitu ininya. Oke. Oke, next one. I'm in a meeting this morning. This morning jelas ya, pagi ini gitu. Dan This afternoon, we are shopping. this afternoon we are shopping. Okay, next. Today I'm on vacation. Today I'm on vacation. What the meaning of I'm on vacation? Kayaknya liburan, Miss. Ya, vacation itu liburan, benar. I'm on vacation, saya sedang berlibur. Hari ini aku sedang berlibur. Atau I'm on day off, itu juga artinya sedang libur. Sedang libur kerja gitu. Atau I'm on holiday bisa. Oke, next. They're seeing a play tonight. They're seeing a play tonight. What the meaning of this sentence? Mereka playing, saying Seeing a play, kira-kira apa artinya? play. Play di sini maksudnya adalah pertunjukan. Penampilan, pentas.
Play. Okay, But let's see some play. nggak bisa ini ya, Miss, fokus ke kayak play permainan bermain gitu ya. Nah, karena sebenarnya bisa ditebak. Bisa ditebak. Yang pertama, we have picture here. Yang pertama, kita punya gambar ya. Di sini ada Mhm. yang dia ngasih tiket, the ticket to the staff. Yang kedua adalah kita lihat dulu play di sini tuh dia verb kah atau bukan? They are seeing, ya. They are seeing. Mereka melihat, right? They are seeing a play tonight. Mereka melihat a play ini berarti di sini bukan verb ini karena ada seeing di sini. Maksudnya mereka melihat bermain kan nggak bisa verb dua dipakai sekaligus itu nggak bisa. They're seeing berarti verbnya fokus di seeing ini. Apa ya kira-kira a play? Play, main, permainan, pertunjukan gitu. Bisa diterka-terka sebenarnya. Gitu. Jadi di sini tuh maksudnya play adalah pertunjukan kayak pertunjukan drama musikal itu bisa kita sebut play. Iya. Kalau misalnya ketemu, misalnya kita nggak tahu sama sekali ini play, kita tahu arti play tapi nggak nyambung itu artinya. Nah kita bisa coba breakdown kayak tadi, cari verbnya, which is di sini see, they are seeing karena ini ada to be, terus habis itu ada verb, jadinya verb ing, berarti jelas ini kan verbnya. They are Hmm, seeing, mereka lihat apa ya? Play, terus lihat gambarnya, tiket, apa yang berhubungan sama itu kira-kira? Gitu. Oke. Oke, great. So, okay, we are going to read some text message here. So read the mhm. message and fill the gaps using the present continuous. Using the present continuous. Okay, we have to read, kita suruh baca dan juga nanti diisi dengan present continuous. So for the example, Chrissy is watching a movie. Gitu. Kenapa pakai present continuous? Karena ceritanya adalah ini lagi chat yang real time gitu. Dan kita akan mendeskripsikan apa yang masing-masing orang ini sedang lakukan. Oke, coba start from Chrissy. Ayo coba kita baca Chrissy. Crazy. Ini, See. please read Hi, this. I'm reading, Miss. Yeah, okay. Please read this for me. Crazy. Hi, everyone. I'm not studying. This evening, I'm watching a movie with friends. What are you up to? Okay. Hi everyone, I'm not studying this evening. I'm watching a movie with friends. What are you up to? What the meaning of what are you up to? Apakah kamu up to? Ada waktu ya, Miss? Oke, so ini kan SMS ya ceritanya. Berarti dia lagi ngomong sama temennya. In the formal, in the casual way, slang way gitu. What are you up to? Itu artinya adalah kalian lagi ngapain? Kalian mau ngapain gitu. Kalian mau ngapain? What are you up to? Itu slang sih, itu kayak casual banget. Kalau misalnya kita ngomong sama temen bisa dipakai. Mhm. WhatsApp tuh kan artinya kenapa, lagi apa gitu, WhatsApp. Mm-mm. What are you up to? Oke, dia lagi nanya teman-temannya lagi ngapain gitu. And then di sini jawabannya Chrissy is watching a movie karena dia I'm watching a movie with friends ya. Berarti yang sedang dilakukan adalah watching a movie. Oke, next Denzel. Denzel, hi, I'm saying a show tonight. Selma was supposed to come too, but she's doing her project instead. Oke, I'm seeing. Oke, I'm seeing, bukan saying ya, see. See, I'm seeing. I'm seeing. Ya, kan ini tadi dari see ya, dari see terus Oh, tambahan verb ing. See kan iya, bacanya see, terus tambahin ing. Begini I'm seeing. seeing. Ya, I'm seeing. I'm seeing. Bukan sing ya, seeing. Oh, I'm seeing. Ah, I'm seeing. See dulu, baru ing. I'm seeing. I'm seeing. Ya, I'm bu, seeing. I'm seeing, bukan I'm seeing. I'm seeing a show tonight. Selma was supposed to come too, but she's doing her project instead.
So what is Denzel up to? Denzel seeing. Is Denzel is seeing Oh yeah, a is show. Denzel is seeing a show, okay? Jangan show. lupa to be-nya sebelum verb in. Denzel is seeing a show. Okay. And then he said, so what is Selma doing now? Selma. They are in Denzel message. Oh, Selma was supposed to come too, but she is doing her project instead. Okay, she is doing her project. Okay, Selma is doing her project, but Selma is supposed to come actually. Jadi seharusnya Selma juga ikut menonton pertunjukan, tapi dia malah ngerjain tugasnya gitu. Supposed to come artinya harusnya juga datang gitu. Supposed to come harusnya datang. Supposed itu seharusnya. Seharusnya ya. Was supposed. Seharusnya datang juga, tapi dia sedang ngerjain projectnya sekarang. Doing Oke. her. Instead itu, instead, do you know what the meaning of instead? How we use instead? No. Oke, instead itu kalau di Indonesia kayak apa ya? Malahan, malah, tapi malah gitu. Ekspresinya kayak gitu. Tahu Oh, malah, tapi malah gitu. Jadi Selma seharusnya datang juga, tapi dia malah mengerjakan tugasnya. Gitu. Instead. instead. Okay. Tapi dia malah mengerjakan tugasnya. Oke, next number 3, Marlo. Marlo. Hey, I'm playing hockey in the park at the moment. Can you come and play, Roxy? How about you, Rainy? Okay, so Marlo Marlo is playing is playing. What is he hockey. playing? Okay, Marlo is playing. Hockey. Oh, sorry. Sorry. Wait a minute. Marlo is playing hockey. Okay, great. So Marlo is playing hockey at the moment. Ya, dia bilang at the moment. Jadi dia lagi main sekarang. Menjelaskan waktunya. Okay, and then Roxy. Roxy, sorry, Marlo. I can play hockey because I'm making dinner for my parents right now. Okay, I'm making dinner. Dinner. I'm making Dinner. on dinner. Okay. What is Roxy doing? Making dinner. Yeah, Roxy is making dinner. Okay. Next, Rainy. Rainy. Who is Rainy? I think this is Rainy. Oh no. Yeah, let's read Tini. Tini. Rainy is eating white friends tonight. With friends tonight, Marlo. But I'm bringing my hockey kit to the park right now. Okay, so what is Rainy doing? Rainy is eating. Yeah, eating with friends. Eating with the friends. With friends. Yeah, eating with her friends. Rainy is eating with her friends. And then Malala. Malala. I'm having coffee at the moment. Altan is taking a break from work, so he's here too. Malala Okay. having Malala. coffee. Mala is having Yeah, coffee. having coffee. Okay. And then Altan? Altan? Where's Altan? In Malala.
in Malala's Altan, text message? Altan is taking a break. Okay, taking a break. Taking a Taking a break. break. Oke, taking ya, karena kan dari take. Take, Yeah. taking, Taking. taking a break from work. So he's here too. At the cafe maybe ya, karena dia kan having coffee at the moment bersama Malala. Okay, so What Alan, what the meaning Altan is taking a break? okay, is taking a break. Wait, Take- taking a break from work. Break berhenti So ya, Miss? take a break itu taking a break itu dari Ya. verb normalnya kayak gini. To take a break. Take a break itu artinya beristirahat. Hmm. Jadi beristirahat, lagi istirahat kerja. Jadi Altan mungkin ke cafe, terus dia ketemu Malala. Gitu. Take a break itu artinya lagi istirahat. Take a break. Tapi kalau dijadiin verb ing kan jadinya is taking a break. Ya, take-nya berubah ya, karena ditambahin to be. Is taking. Yeah. Okay, is taking a break from work. Okay, great. Ya, oke, ini nggak ada masalah untuk mengerjakan ini. So, do you have any question before we move to the listening section? No, Miss. Okay, everything's good. So we will listen to the audio and Mhm. mark which activities are exceptions. Oke, karena tadi kita udah belajar ada yang rutinitas, ada yang exceptions yang jarang dilakukan tapi sedang dilakukan sekarang. Nah, itu untuk nanti video audionya adalah dia lagi mungkin ngomong gitu, monolog. Ada orang bercerita. Jadi kita harus menandai, mark, oke? We have to mark which activities Mhm. are exception. Which activities are exception. Aktivitas mana yang jarang dilakukan. Yang bukan rutinitas gitu. Oke? Do you get it? Yeah, I get. Oke. Jadi pahami apa namanya? Ordernya, perintahnya. So we will move to the example audio. Wait. The example audio is here. Okay, wait a minute. I will share the screen again with Mhm. the sound. Okay. Okay, this is the example audio. So, what are you doing right now? Well, I usually go fishing on Fridays, but at the moment, I'm sailing a boat. That sounds great. Yes, there are lots of surfers in the ocean and dolphins too. Wow, amazing. I'm so jealous. Oke. Ini jawabannya adalah C, go sailing. Tapi nangkep nggak tadi? Dia katanya sering ini fishing and firsting ya, apa sih seluncuran ini? Surfing, oke. Surfing. Oke, tapi at Itu- the moment, Aha. she's going go sailing ya. At the moment. Jadi kan kita tadi mau mencari yang jarang dilakukan. Yang exception, bukan rutinitas. Oke? Jadi tipsnya adalah, kalau misalnya di exception, biasanya kan pakainya present continuous. Ya. Oh. Pakainya yang verb ing. Jadi kita fokus ke kata-kata yang dia pakai verb ing. Oh. Yang exception. Karena kita carinya adalah yang exception, bukan yang rutinitas dia sering lakukan. Oke? Sailing. Oke, Miss. Oke, let's start from number 1. Please leave a message after the tone. Hi, Michelle. It's me. I know we usually go to a restaurant on Friday evenings, but tonight I want to cook you a meal. Let me know what you want to eat. Anyway, see you later. Love you.
Okay. What is the exception? Can you repeat again, Miss? Oke, let's read. Oke, ternyata nggak cuman harus fokus ke nggak cuman verb ing ya, tapi kita harus tahu konteksnya. Intinya adalah yang tidak biasa dilakukan, yang bukan rutinitas gitu. Jadi aku Exception fokus tuh maksudnya gitu. tadi Oke, continuousnya. oke, no problem. Oke, ternyata nggak semuanya kayak gitu. Oke, kita dengerin lagi. Please leave a message after the tone. Hi, Michelle. It's me. I know we usually go to a restaurant on Friday evenings, but tonight I want to cook you a meal. Let me know what you want to eat. Anyway, see you later. Love you. Oke, what's the exception? What the thing that they didn't usually do? I think the answer is B, Miss. B? Is it B? Yeah. Why? I cannot hear the answer B. Okay, Kayaknya- let's listen one more time ya. One more time. Let's listen one more time. And I will Uh-huh. answer it directly. Wait. Please leave a message after the tone. Hi, Michelle. It's me. I know we usually go to a restaurant on Friday evenings, but tonight I want to cook you a meal. Let me know what you want to eat. Anyway, see you later. Love you. Okay. So, cowoknya, si cowok bilang, we usually go to the restaurant on Wednesday night, but tonight I want to make you a food. But tonight I want to make you a food. We I usually want to make you a meal, apa food tadi ya? Ya intinya kayak gitu. I want to make you a meal. Atau food tadi malah. Nah, kira-kira yang exception yang jarang dilakukan tuh yang mana? Go to the restaurant. C. A, the exception yang jarang dilakukan. Di sini kan we usually go to restaurant on Wednesday night. Usually. Biasanya kita, halo Michelle, kita tuh biasanya, aku tahu kita biasanya emang pergi ke restoran di hari Rabu. Tapi hari ini, malam ini aku mau masak buat kamu. Gitu. I want to make you a meal atau cook you a meal tadi artinya yang ini. Tapi berarti yang jarang dilakukan adalah yang cook a meal. Yang sering dilakukan ini rutin. Ini rutin. Rutin. Tapi kalau yang Yang jarang, ini apa nih, Miss? gimana? Yang sering? Yang C ini apa tadi dibilang? Itu usually go to restaurant on Wednesday night. So yang B? Yang B nggak dibahas sama sekali. Oh, Nggak ada oke. kata-kata shopping di situ. Hmm. Dia cuma bahas C sama A. A ini kan masak ya dia. Oh ini kan makan. Oke. Intinya kita cari yang jarang dilakukan ya. Kita coba Oke. cari yang jarang dilakukan. Oke, coba kita yang nomor 2. It's the intermission, but I'm going back on stage in a few minutes. I usually act in plays, but tonight I'm singing. I'm so nervous, but I think it's going well. Good luck. Oke, did you get it? Yeah, I get it. The Oke. answer B. B ya, tadi dia jelas sekali satu sentence. Biasanya act and play. I usually act and play. Oke, act and play ini artinya acting ya, maksudnya beracting. Gitu. I usually act and play. Jadi dia acting, tapi malam ini singing. Dia pertunjukannya nyanyi, bukan act and play. Oke, great. So, last number. Hi, Daniela. What are the children doing?
They usually watch TV after school. Oh, well, right now they're drawing pictures. They're having fun. Great. Can you read them a story later on? Of course. Okay, what is it? C, See, what are they doing? drawing. Drawing. Yeah, drawing ya. Yeah. Usually watching. Usually watching TV. Yeah, and then what the husband said, maybe or the father said, Mm, can you read can you read the story for them? Tadi the husband said to the wife. Tadi terakhir kali dia bilang, can you read the story for them? Oke. bisa baca? Ini conversationnya maksudnya. Okay, can we listen it one more to make it Mhm. clear? Okay, let's listen it one more time. Hi, Daniela. What are the children doing? They usually watch TV after school. Oh, well, right now they're drawing pictures. They're having fun. Great. Can you read them a story later on? Of course. Can you read them a story? Jadi dia request untuk bisa nggak dibacakan cerita juga gitu anak-anaknya. I think it's like a babysitter and the masters. Kayaknya tuh babysitter sama yang mempekerjakan employer-nya gitu. Mhm. Jadi tanya, bisa nggak? Can you read them a story juga? Gitu. Okay. Do you get the last sentence? Last tense? The last sentence that the man said? Do you get it? Tadi kedengeran nggak pas dia request? Can you read the story ya? Ya, can you di sini bagian sini wait. Later on? Can you read them a story? Can Great. you read? Can you read them a story later on? Mhm. Of course. Can you read them a story later on? Can you read them? Can you read? Can you read Can you read them a story later on? them a story later on? Nanti Oh, bisa dibacakan cerita juga nggak gitu? Dia request. Kayaknya the man is employer yang mempekerjakan si babysitter. mhm. Atau nanny yang ngelihat anak-anak, yang harus mengawasi anak-anak gitu. Makanya ditanya. Okay, and then the request, can you read them a story later on? Bisa kan Let- nanti dibacakan cerita juga? Okay. So I'm wrong, Miss? The answer? No, the Hmm? answer is It's true. Oh. At the moment, mereka sedang gambar. Gitu. Tapi biasanya nonton TV. Mm-mm. Ini yang nomor A ini menjelaskan yang ini. Can you read them a story later on? Oh. Bisakah dibacakan cerita juga nanti gitu. Oke, read them a story. Membacakan cerita. Ini ya, ini juga ekspresi yang bagus. Read them a story. Artinya membacakan, yang baca you read them a story. Pakainya them ya. Why is them not they? Because Kenapa nggak pronouns. can you read? Pronouns. Why is it? Ya, ini pronouns untuk children ya, tapi kenapa them bukan they? Them. Yang read siapa di sini? Yang read siapa? Yang membacakan cerita siapa? Baby sisternya tadi. Can you Ya, read them? you-nya ya. You-nya ya, You. subjeknya. Can Them you? ini dia sebagai sub-objek berarti. Objek yang diceritakan. Right? Uh-huh. Yang diceritakan. Jadi pakainya them bukan they. Karena they itu sebagai subjek. Mm, Oke, do you get it? ya. Misalnya ini diganti pronounce-nya jadi misalnya anaknya perempuan
satu orang. So what will it be? Can you read? Her. Can you read her story? Her. Can you read her story? Misalnya kamu bacakan cerita untuk dia, perempuan, atau anaknya cowok satu. His. Him. Him. His itu kepunyaan ya. His phone. His kepunyaan ya. Apa lagi? Kepunyaan or apa, Miss? Wait, hello Kak Ina, can you hear me? Okay. Can you hear me? Ya, Okay. So, him ya, kalau his itu kepunyaan. him, Ya. her. Kalau her sama, her kepunyaannya juga her. Jadi mungkin agak bingung di situ. Iya. His book, kalau her juga her book. Tapi kalau ini apa she sebagai objek itu juga her. Can you read her juga? Oke, begitu. Can you read her story? Can you? Oh, ini yang ini kepunyaan. Them. Us ya, Miss. Benar. Can you read us? Kok bukan them ya? We. We ya. Us Ya. itu ya. Kalau they, them. Tetap We, ya. Them. us. Kalau them juga, Kalau Miss. they, them. Ini untuk Them. apa nih? Kepunyaan atau objek? Kepunyaan. Kepunyaan bukan. Bentar. So, kepunyaan. Kalau ini untuk objek ya. Ini untuk objek ya. We, us, they, them. Kalau kepunyaan, his book, her book, their book. Oh, there. Their book. And then our book. Our book ya, our book. Dua-dua bisa gitu, Miss. Gimana? Dua-dua bisa dipakai gitu. Their book, our book. Oh, their itu mereka Our ya. book itu untuk, ya, their itu mereka, our itu kami. Jadi ini untuk objek dan ini untuk kepunyaan. Posesif. Kalau ini untuk objek. Can you read him a story? Can you read her a story? Can you read us a story? Can you read them a story? From his book, from her book, from their book, from our book. Ini kepunyaan, yang ini untuk objek. Ketika dia menjadi objek, bukan menjadi subjek. Kalau subjek biasa di sini you, I, you, they, we, she, he, it. Oh, oke, Miss. Kalau it sama di sininya it, di sininya juga it. Kalau untuk kepunyaan it's tanpa apostrof ya. Oke, it's ya. It's ya, it's tanpa apostrof. Okay, great. So, do you have any question? Wait, Miss. Apa tadi, Miss? Kalau yang objek tetap it ya. Tetap it, project it. Can you read it? Oh, yang kepunyaan baru it's ya. Oke, Miss. Oh, you tadi your ya, Miss. Your kepunyaan. Your, ya kepunyaan your. Itunya tetap you. Tetap you. Ya. Oke. Kalau I tadi, Mi, Kalau I apa I? Kira-kira. I, Kalau me. I, me. Kan love me, cintai aku. Bukan Love love me. I. Kepunyaan Love me. My. my. Oke, Miss. Thank you. Oke, itu coba nah itu bisa dicari juga nanti pas ngerjain yang itu ya, yang PR-nya. Jadi sekalian dicari, oh ini yang kepunyaan nih there, ini ada objeknya them gitu, juga bisa ini aja di highlight aja gitu. Jadi tahu. Jadi kalau nemu kalimat panjang, kalimat lengkap itu coba dilihat
Ini objeknya yang mana ya? Ini apa ya, dia sebagai apa gitu. Biar tahu juga. Biar nggak kebalik-balik nantinya. Gitu. I watching on the movie by cell phone. Watching movie by cell phone maksudnya? Kan Miss kan suruh aku cari ini di cerita nih, sementara buku cerita Oh nggak ada. iya. Apakah aku screenshot atau gimana nih gitu? Boleh screenshot dari movie boleh, tapi dari buku cerita tuh juga banyak di sini ya. Misalnya cari children book gitu di Google, nanti akan banyak muncul. Kemarin Oke. ada yang nyari di internet Aha. dan tentang Sleeping Beauty gitu. Jadi kalau berita pasti lebih berat ya. Children story gitu. Mhm. Nanti akan banyak di sini. Children's. Ada webnya di sini, misalnya American Literature Short Story for Children bisa dicari. Tuh. Kalau mau membiasakan sampai huruf 3, cerita itu lebih cocok karena dia pasti pas ininya ya. Nuansanya pas tense. Nah, di Sorry, sini banyak bisa dibaca. Bagus kalau misalnya emang dari web. can you Gimana? repeat again? Tadi suaranya putus-putus. Kenapa? Pas ten? Oke, kalau carinya di cerita, kayak di novel, cerita anak, itu nanti akan lebih sering ketemu past tense. Jadi verb 2, verb 3-nya akan sangat banyak di sini. Oh. Gitu. Karena emang nuansanya kan dia menceritakan ulang. Retell a story, jadi harus pakai past tense. Tapi kalau misalnya bacanya di berita, let's say news, Mhm. let's say news, itu nanti akan lebih banyak kata-kata yang present tense ininya. Nuansanya. Karena dia news, faktual. Gitu. Jadi lebih banyak ketemu present tense. Gitu. Banyak ya. Bisa berita, boleh berita, misalnya cari berita yang menarik gitu. Everything that you like, misalnya tentang makanan, tentang apa, suka geopolitik mungkin. Boleh. Tapi kalau bisa sih dua-duanya sih. Coba satu cerita, satu coba buka yang berita gitu. Oke? PR-nya untuk 6 tenses. Dan juga nanti coba ditandain juga yang tentang ini. Objek-objek gitu. Objek atau kepunyaan gitu. Coba kalau nemu, coba ditandain juga. Lebih bagus digital aja sih. Jadi kayak mungkin dari web gitu. Nanti kan bisa di screenshot, bisa ditandain sendiri. Itu nanti pertemuan selanjutnya Kak Ina bisa screen share mungkin. Jadi kita bisa bahas sama-sama tentang sentence-nya yang mungkin masih bingung. Gitu. Oke? Oke. Oke, great. Share ya. So, ya, nggak Screenshot apa-apa, pelan-pelan aja. Ya, gimana? Screenshot or screen share. Nanti kan Kak Ina bisa, kalau misalnya di screenshot, Kak Ina bisa nge-screen share. Nanti kita bisa bahas di bareng-bareng gitu. Nanti Oke. 2 orang nge-screen share, saya nge-screen yang ini, yang untuk tulisan, nanti Kak Ina yang tulisannya. Atau mungkin hasilnya kalau mau dikirim via WA juga nggak apa-apa. Misalnya nanti biar sekalian aja screen share-nya gitu. Oke, Miss. Oke, so take it easy. Mau dikerjain langsung 6 sentence, oke. Tapi kalau misalnya mau setengah-setengah juga nggak apa-apa. Yang penting kalau bisa ntar ada PR yang bisa kita bahas gitu di pertemuan selanjutnya. Oke. Oke, thank you so much Kak Ina. So we will meet on Monday jam 8 pagi ya. Oke. Jam 8 pagi. 2 Oke, hour. great. 2 hour, okay, if you want it 2 hour, no problem. I tell you ya, Miss. Oke. Oke, nanti kita lihat sikon ya. Kalau misalnya bisa 2 jam langsung, jam 8 nggak apa. Nanti kita langsung 2 jam. Oke, thank you so much Kak Ina. See you on Monday and have a great weekend. Bye. Bye, See Miss. you. You.